Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mon livre de français de la quatrième année d'enseignement primaire, l'unité didactique numéro 3. Donc aujourd'hui, nous avons l'orthographe, les noms féminins en IE. Donc dans la page 98. Donc on passe à la page 98. يعني الكلمات اللي كتسالى ب IE اللي هي فيمينا يعني اللي هي مؤنث. يعني غادي نشوفوا اليوم هناك الأغلبية يعني بصفة عامة لا بليبار دي كا كنكتبوهم ب إي، ولكن كاين دي كا اكسبسيونيل. إذا غادي نركزوا على الحالات الاستثنائية وغادي نركزوا على الحالة العامة. دونك غادي نبداو دابا par j'observe et je découvre. Nous avons organisé une sortie donc à la librairie de la commune. Nous avons trouvé une série de contes. Mon amie Rachida a choisi un livre de géographie et son cousin un recueil de poésie. Et on va répondre aux questions. Je souligne les noms qui se terminent par le son I. Donc on va souligner les mots qui se terminent avec EI, le son I. Donc nous avons organisé une sortie. La librairie. Nous avons trouvé une série. هادو كلهم كيتسالاو بالصون اي شوازي. ولكن هذا سي ان فيرب. دونك هنايا قالوا لنا لو نون، دونك هذه ما خصهاش دونك سي ان فيرب لان حنا كنتكلموا امي. دونك امي. لا جيوغرافي. سون كوزان ريكوي بويزي. دونك هاد الكلمات هادو كلهم كيتسالاو بلو سون اي. ولكن دابا في ليكريتور هو البروبليم. في لا برونونسياسيون il se prononce de la même manière، ولكن في ليكريتور تما كاين البروبليم. دونك quel est le genre des noms de ces noms. دونك كلهم ce sont des noms. le genre فاش كنتكلموا على le genre كاين عندنا le genre وكاين le nombre. le genre c'est féminin. ce sont des noms féminins. Donc, par quoi se termine-t-il? Donc, il a la hadna, il se termine par IE. Donc, IE, 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 تقريبا كلهم IE. Donc, il se termine par IE. Donc, on passe à je retiens. Les noms féminins terminés par le son I s'écrivent généralement. لاحظوا جيدا هادشي دابا اللي قلنا généralement. يعني فاش كنقولوا généralement يعني بصفة عامة. وفاش كنقولوا بصفة عامة يعني كاين استثناءات. il y a des cas exceptionnels. والعلم كله شتي العلم كله راه فيه دي كا اكسبسيونيل. القواعد ديال اللغة العربية والقواعد الرياضيات جميع القواعد راه فيها دي كا اكسبسيونيل. دائما خصنا نستحضروها دائما في الذهن ديالنا باش ما نتفاجئوش. مثلا كنقولوا مثلا واحد الكلمه خرجت على لا ريغل سي نورمال لان ماشي جميع القواعد راه كتطبق 100%. لا كاين دي كا اكسبسيونيل بحال هنايا دابا هادو دي مو اللي كيتكتبوا دوطر مانيير غادي نشوفوا هما لي كا اكسبسيونيل. دابا هادو لا في لا ليبريري لا بويزي. اذا شنو دابا الحل؟ انا كيفاش انا نخرج من هذا الموقع هذا من هذا المأزق؟ عندي لا بلوبار دي كا اون جينيرال هكا. اذا شنو خصني نحفظ؟ خصني نحفظ هادوك اللي كيتكتبوا دوطر مانيير. هادو اللي خصني نضبط لان الا ضبطت هادو صافي غادي نحيدهم من الطريق. الاخرين غادي يكونوا كيكتبوا كلهم لا بلوبار دي كا بار او اي. دونك دابا مثلا لا فغوبي هي الشات. اذا كتسالى باي اس. La fourmi avec I, la nuit IT, IX, IS, I. Voilà. Donc on va passer à je m'entraîne. Je trouve le nom féminin en IE correspondant au nom donné. Donc دابا غادي من خلال هاد الكلمات غادي نخرجوا جميع الكلمات اللي كتكتب. دونك لو فارماسيان اذا فارماسي. فارماسي إذن IE. librairie. infirmerie.
دونك كلهم هادو بولونجوري. pâtisserie. épicerie. épicerie هي اللي فيها لي زيبيس دونك فيها العطور. ليتيي ليتوري. دونك هنايا عندنا épicerie ماشي épicerie وهنايا عندنا ليتوري محلبة وهنا بيرجوري حظيرة. Donc on passe à l'exercice suivant. Donc je complète les phrases avec les mots suivants: infirmerie, bergerie, étalie, bougie, doigt, poésie, ami. إذن infirmerie هي يعني فحال فين كاين الفرملية يعني بحال المستوصف. لا بيرجوري هي الحظيرة. لإيطالي دونك هي دولة إيطاليا. لا بوجي هي الشمعة. هنايا هذا عصفور أو المهم طائر. بويزي هي الشعر ثم لامي. دونك إيميلي إي سون أمي. دونك هنا غادي تكون أمي. vient de l'Italie. Vient de l'Italie. Ils ont apporté un recueil de poésie. Un recueil de poésie. Un jeu doigt. Et un conte qui parle de la bergerie. Autrefois, on éclairait les maisons avec la bougie. إذن سابقا كنا كنضويو بالشموع. دونك ماشي بحال حاليا. لا بوجي. Ali joue à la toupie. Il s'est blessé. Son père l'emmène à l'infirmerie. Voilà, donc on passe à je m'évalue, je consolide mes acquis. هنايا je mets la bonne terminaison. donc هادو لي terminaison دابا كاين منهم اللي شفناها اليوم. هادي هي لو كا جينيرال وهادو لي كا اكسبسيونيل. دونك هنا خصنا نفرقوا. اذا شنو الحل؟ هو اننا خصنا نكونوا ضابطين هادوك اللي كيتسالاو ب اي اس و اي تي و اي اكس و اي. دونك دابا هنا لا بي دونك هذه هي لا بي هكا كتكتب لا بي. دونك هي واحد لا بي هو واحد الطائر. اي لا بيردري عاد شفناها. اذا كتسالى ب اي اكس. لا بيردري ne vivent pas dans les mêmes endroits. هاد جوج ديال العصافير ما كيسكنوش في نفس البلاصه. لا بروبي avec اس هي الشاة rentre à la bergerie. لا bergerie كما قلنا هي الحظيره. La souris, donc la souris avec IS, بحال la brebis, grignote du fromage. Pendant la nuit été, on prépare le pain à la boulangerie. يعني في المخبزة. La fourmi كتسالى بإي وحدة. Se cache pendant la pluie. هنايا عندنا إي. Voilà. C'est la fin de la séance concernant l'orthographe.